नमस्कार मु आपण मानक कपड़ारे फूल तैयारी करने शिखेबी। प्रथमे गोल करी कपड़ाटा को काटिदेवे। तापर गोल करी चारिकोणिया थिले एमती मोड़िकी गोल करी काटिदेवे। तापरे छुंची सूता नहीं कि एमती छोट छोट टांका मारिदेवे पूरा गोल करिके। पूरा सिलाई सरीगले सूताटा को भिडिकी एमती रखिदेवे। टाणी गोटे गंठी पकईदेवे। भिडिकिना गोटे गंठी पकईदेवे। तापरे गोटे माणी किंबा स्टोन लगेदेवे। तापरे फूलटा टिके सुंदर दिशिबो। माणी किंबा स्टोन लगेदेवे फूलटा सुंदर दिशिबो।